পহেলগাঁও হামলার দায় স্বীকার করেছিল লস্করের ছায়া সংগঠন টিআরএফ। এরপরেই লস্করের এই ছায়া সংগঠনকে জঙ্গি সংগঠন বলে ঘোষণার তোড়জোড় শুরু হয়। পাকিস্তানের শত বাধা সত্ত্বেও টিআরএফকে জঙ্গি সংগঠন বলে ঘোষণা করল আমেরিকা। বন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। তাতে তিনি লিখেছেন, সন্ত্রাস দমনে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের গভীর সহযোগিতা রয়েছে, সেটাই প্রতিফলন ঘটে টিআরএফকে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের জিরো টলারেন্স নীতির কথা উল্লেখ করেছেন বিদেশ মন্ত্রী। আমেরিকার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ভারতীয় কূটনৈতিক মহলও। Interesting coincidences are that after Trump's various statements, some of them which have been contradicted by India, it seemed that America was in no mood to do anything which favors India. But this action by the State Department of America is both welcome. Clearly, there was a feeling in Washington that things had gone in the wrong direction too quickly and in an unintended manner vis-a-vis India. So I think this is in part a corrective by the State Department to smoothen the wrinkles and to get and try and get the relationship back on rails again. টিআরএফকে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে মার্কিন ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপিও। टीआरएफ आतंकी संगठन है। उसने पहलगाम में हमला करके देश का माहौल खराब करना चाहा था, धर्म पूछकर मारा था, कलमा पूछकर मारा था, पूरे देश में दंगे कराने की साजिश की थी। आईएसआई का वो मखौटा है और अमेरिका ने उसको बैन किया। हम लोग तो पहले से कह रहे थे, वार अगेंस्ट टेररिज्म में भारत पूरे दुनिया में इस लड़ाई को लड़ता है और जो आतंकी संगठन है या आतंकियों के आका हैं, उन पर कैसे कार्रवाई हो, इसकी भूमिका भारत निभाता है। মার্কিন ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে কংগ্রেসও। সেই সঙ্গে মোদী সরকারকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তারা। পহেলগাঁও কাণ্ডে জড়িতদের কেন এখনো টিকিট হতে পারেনি সরকার, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। टेलीविजन देखना पड़ेगा, न्यूज एजेंसीज देखनी पड़ेंगी कि अमेरिका क्या करता है, सीज फायर कब कराएगा वो, फिर से युद्ध कब कराएगा वो, और टीआरएफ जो हमारे यहाँ पहलगाम में 26 बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ा है, उसको आतंकी संगठन कब घोषित करेगा। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो लपेटते बहुत हैं, फेंकते बहुत हैं, वो भी बताएं कि पहलगाम के 26 बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ने वाले वो निर्मम आतंकवादी कहां है। जमीन खा गई, आसमान निकल गया उनको। यह कहानी वही दोहराई जाएगी जब हमारे इतने ढेर सारे नौजवानों को उड़ा दिया गया था। সুরক্ষার কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত বলে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এতে পাকিস্তানের ওপর চাপ বাড়ল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রসঙ্গত পহেলগাঁও কাণ্ডের দায় প্রথমে স্বীকার করে নিলেও পরে অস্বীকার করে টিআরএফ। নিউজ টাইম।